हाय जय जगन्नाथ। तो देखिपार आम ये दांडे टंक तोराणी पीवा बोली लाइन लगेचु जो खरा बहुत जोर खरा हो खरा है भाया हो तो समस्ते ये केमती देखिपे अवस्था समस्तଙ୍କର तो पीवाई ये दांडर आसी ठियाई आउ टाइम आसी गोटे है आम ए बाहर आउ गोटे जगह को वीडियो कंटिन्यू करंतु तो जापर आम कौटिकी जाऊँ। तो जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छे प्लीज सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर निहाती भाव करदे। हम तो पाखे मिछ मिछ सब मिछ केते बड़ पाखे भल देखा जाऊनी इफेक्ट पकेट गोटे भल लगे हाय गाइस आम आसी पहुंच जाइए बिजपुर जो पानी अच्छी लुणिया मोर भारी कष्ट हो जाए। हाय 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 निज गाँ निज माटी है निज माटी निज गाँ केमी लगुच कह शशुर घर आसी केमती लगुच निज शशुर केमती लगुच कह आस निज शशुर को आसी केमी लगुच निज शशुर को आसी केमी लगुच कह मत अंटी बसगला ना निज शशुर निज शशुर निज शशुर ब्रह्मगिरी बिजुपुर पुरी डिस्ट्रिक्ट पूरा कौन केमी लगुच पूरा अलग दिन आसला भाया अलग एरिया को आसला भाया माने सेठी रही बालेश्वर एरिया तो शशुर घर बालेश्वर निज घर बालेश्वर एठी आइल निज घर निज शशुर घर भिट्टामाटी मोर जन्म स्थान देखी नियंतु केते सुंदर आम घर जन्मस्थान मो बापा चलचन मो बापा घर तम गाँ को तम निज गाँ एटा तम निज गाँ को आसी ते केमती लगे निज गाँ एटा मामार निज गाँ मामार निज गाँ एटा निज गाँ निज बो आसबनी बो काम हाँ तो मामू घर तो निज मामू घर को आसी केम लगे तो निज बालेश्वर जाइका बालेश्वर जाइका अभ्यास मामू घर निज मामू घर केमती लगुच भल लगे पानी लुणिया पानी लुणी परिवेश भल लगे सेठी जो माने ये माने दिन अधे भल लगे तुम जो पड़ी चली पारे मुझे चली चली जी तमें मैंने चली पारे लो माँ अभ्यास अच्छी ये पानी तू पी तो पार तू पी पारूनी ए पानी बहुत ये छाड़ आम बहुत दिन 3 केते वर्ष हलो 5 वर्ष पर 4 वर्ष पर आसे आम समस्ते 4 वर्ष पर ना ना नाइन क्लास पढ़ुलु 9 क्लास पढ़ुला एक्चुअली आम 4 वर्ष तले आसी बड़ आपा जो बड़ आपा शुद्ध बेल को आसते ना बड़ गला ये सान हाँ ना ना मझिया 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 कोणार्क जाइए बुलीते ना बुलवा दीटा पीतला एसुन पुलिया
ପିଇନାଟା ନିଅ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ ନା ଥଣ୍ଡା ପି ଦେଇଦା ମାମାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ଦେଖିଲୁ ମାମାକୁ ଦେଇଗଲା ଏଇ ରଖ ଜଲ୍ଦି ରଖ କଣ ଲାଗୁଛି ତ ଶାଶୁର ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ ଖୁସି ମାନେ କଣ ହଉଥିଲା ନୂଆ ସତ କି ନୂଆ ଭାଇ ଆସି ସେଇଭଳିଆ ତାର ସେଇଭଳିଆ ଏଇଥିରେ କଣ ହବ ଯା ମଜା ଆସୁନ ଜେଜେ ଜେଜେ କୁହ ତମ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସି କେମିତି ତମକୁ ଲାଗୁଛି କୁହ ସେଇଠି ସେଇଠି ବଢିଥିଲ କଣ ଆରମ୍ଭ କର କହୁନ ଆଉ ଏପଟ ନା ମୋର ଖୁସି କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଖୁସି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି ନିଜ ମାଟିକି ଆସି ଯୋଉଥିପାଇଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲୁଣି ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସି ବାପା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଖାଲି ତାଙ୍କ ସମୁଦ୍ରୁଣିକି ଦେଖେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସମୁଦ୍ରୁଣିକି ଖାଲି ଦେଖାର ବ୍ୟସ୍ତ ମୋ ଜାଗା ଏଇଠି ଏତିକି ଅଛି ମୋ ଜାଗା ଏଇଠି ତମେ କଣ କହିବ କୁହ ପଚାର ତ ପିଇସାକୁ ପଚାର ପିଇସା କଣ କହିବେ ପିଇସା ଭିତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉଠି ବାହା ହେଲି ଏତେ ବାଟ ମୋର ଗାଡି ଭଡା ପଳଉଛି ମାନେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ମୋର ଗାଡି ଭଡା ପଳଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 4,000 ଯାଇଛି ହେଲା ଆଉ କେତେ କୁହ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ପିଇସାକୁ ପଚାର ଶ୍ୱଶୁର କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଖୁସିରେ ଏତେ ଭାବ ପ୍ରବଳ ହେଇଛନ୍ତି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ନେଇକି ରହିଯିବି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଘର ଜୁଆ ହେଇକି ରହିଛି ଲଙ୍କା ନେଇକି ଆଇଛି ଖାଇବ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡିରେ ଲଙ୍କା ଚୋରି କରିକି ନେଇ ଆସିଲାଣି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ରିଏଲ ମାମୁଁ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଛାତ ଉପରକୁ ମୁଁ ତଳ ପଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଯେ ସେଟା ସ୍ଲୋ ମୋଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ଆସୁଛି ପଛରେ ମୁଁ ଆଗ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଟା ସ୍ଲୋ ମୋଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଯାଇଥିଲୁ ଛାତ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଯିବ ପୁରୀ ହେଇଗଲାଣି मोबाइल दे ବାପା ଖାଇଲେନି କି ବାପା ତ ରହିବେ ସେ ତାଙ୍କର ତ ରହିବେ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ ଆମର ପଳେଇବା